Good morning, Miss. Good morning. Morning, Miss. Good morning, students. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning, my kids. Good morning, friends. Good morning, friends. Say good morning to your friends. Good morning, Nomi. Good morning to Elvira. Good Good morning. morning. Good morning, friend. Rita. Good morning, Jeremiah. Good morning, Naomi. Diam. Kristen. Miss. Good morning, Frederico. Okay, we will start, my students. Miss Ray wanna ask you, how are you, students? How are you today? I'm fine, ma'am. Miss. How are you, students? Aduh, nggak ada yang Fine, jawab. Miss. I'm Miss. I'm fine, Miss. Okay, great job. I'm fine, Miss. I'm great, Miss. I'm wonderful, Miss. Have you eaten breakfast? Sudah sarapan ini anak-anak Star? Yes, Miss. Already? Elvira, not yet. Not yet, Miss. Wow, how come? Kok bisa ya? Because wake up late, karena terlambat bangun. Yes. Yes. Okay, after Zoom you can eat breakfast ya, boleh makan pagi sarapan. Okay, now we want to pray, kids. Kita mau berdoa. We want to pray. We want to pray. Ready to pray. Jocelyn, where are you? Pak belajar dari tadi. Jocelyn. Okay, Evander, please lead the prayer. Let's pray together. Dear God, thank you for today. To study and bless everyone taking God. Amen. Already? Already, Evander? Oh, diambil lah. Already, Evander? Oh, Evander? Evander, can you hear my voice? Jawab Miss-nya, Bang, kalau ditanya. Already, Evander? Sudah? Already, Miss. Okay. Okay, kids, now take your Bahasa Indonesia book. Take your Bahasa Indonesia book. Okay, and then open page. Open page. What page? What? What page? Who knows? Siapa yang tahu halaman berapa? Yes. 72. Open page 72. Iya, buka halaman 71. 71? 72. Ini nanti pelajaran apa?
Open page 72. Di 72 itu 72, Miss, bukan 71. Oh, si saya. Already? Now take your notebook again. Take your notebook again. Take your notebook, everyone. Buku catatannya. Already? Buku catatan. Oke, we want to write day and date. Ken, ambil buku bahasa Indonesianya. Buka halaman 72. Daryl and Stephen, please turn on the video. Daryl and Stephen and Jocelyn, turn on the video. Good morning, Reynard. Good morning, Miss. Oke, Reynard, take your bahasa Indonesia book. Ambil buku bahasa Indonesianya, open page 72. Buka halaman 72, Reynard. And then, take again your notebook, kids. Ambil juga buku catatannya, ya. Take your notebook, and then write day and date. Tulis tanggal. Write day and date. Tulis tanggal di tanggalnya. Say again, Reynard. What do you say, Ba? Reynard? Miss, Yes. tulis tanggalnya di mana? On your notebook, di buku catatan, Reynard. Di paling atas. Adriel, where is your notebook, Adriel? Ken, sudah buka buku halaman 72, Ken? Adriel already? Zoya already, Kak? Zoya. Yes, Miss. Already? Yes, Miss. Okay, very good. Adriel already? Adriel sudah ambil buku catatannya? Sudah tulis tanggal? Answer, Miss. Adriel, tolong jawab Miss-nya. Evander already, Miss. Thank you, Evander. Okay. Adriel. Good morning, Adriel. Good morning, Miss. Sudah ambil buku catatannya, Adriel? Coba tunjukkan sama Miss. Show me. Show me, tunjukkan ke Miss-nya. Oke, buka. Buka lembar yang baru. Open new page. And then write day and date. Tulis tanggal. Tulis tanggalnya yang di layar, Adriel. Oke, wait kids ya. Tunggu sebentar, oke?
Nami already finished, Miss. Yeah, okay. Iya, Naomi. Okay, wait, Naomi. Jeremy already finished, Miss. Okay, kids, thank you. But no need to say finish. Just make thumbs up. Okay, already ya. Let's continue. Sudah ya, Adriel? Adriel sudah tulis. Finish, Adriel. Finish, Miss. Okay, good job. Now, let's continue. Kita lanjutkan. Okay, please read the title. Coba baca dulu judulnya ini. Miss Rewon Rafa read. Rafa read. Menuliskan kosakata diri dan ungkapan perkenalan diri. Iya. Oke, thank you Rafa. Kita mau belajar tentang perkenalan diri. Oke, actually, we have studied about this topic. Kita sudah belajar tentang topik ini minggu lalu kan? Tapi kita akan lanjutkan lagi. We will continue again tentang perkenalan diri. Oke. If you open page 72, kalau anak-anak Miss buka halaman 72 pasti menemukan ini. You can find this text. Kalau anak-anak Miss buka halaman 72 pasti bisa lihat ini. Oke, yang paling atas sebelah kiri. Belvania, look at your book. Okay, this one. This one. Okay. Already ya. Raise your hand if you already found these kids. Kalau sudah menemukan, raise your hand. Okay, very good. Okay, thank you kids for your response. Now, kita mau tulis di bukunya. Ya, kita mau tulis. Oke, kita mau tulis. But first, Miss Ray wanna ask one student to read and then answer. Ya, Miss mau suruh dulu satu orang untuk membaca dan menjawab. Kalau misalnya tidak mau untuk menyebutkan nama orang tuanya, boleh hanya disingkat atau sebut marganya saja atau singkat namanya ya. Oke, Miss Ray wanna ask. Oh ya, siapa ya? Hagai, please read. Hagai. Ya, Miss. Oke, please read, Bang. Kosakata dan ungkapan perkenalan diri. Hai teman-teman, selamat siang. Teman-teman, namaku Hagai, nama ayahku Anto. Nama ibuku Eva. Aku tinggal di Jalan Lembaga Permasyarakatan. Aku punya teman di rumah namanya Kak Cika. Aku anak sulung, aku anak bungsu. Oke, nah yang paling bawah, thank you Hagai, you are small students. Oke, Miss mau jelaskan dulu yang di bawah ini, yang di bawah tentang anak sulung dan anak bungsu. Oke, tentang anak sulung dan anak bungsu. Oke, kalau anak sulung artinya itu adalah anak yang paling besar.
Yang paling Besar, Miss. besar, paling tua, Besar, Miss. anak yang pertama. Anak yang paling besar. Contohnya, Miss Re itu anak yang pertama di keluarga Miss. Miss ada 4 bersaudara, tapi Miss anak yang pertama. Berarti Miss Re adalah anak sulung. Oke, tapi kalau anak bungsu itu apa? Anak paling kecil, Miss. Anak paling yang kecil. Anak yang paling kecil. Paling kecil, Miss. Yang paling kecil. Example, contohnya anak-anak Miss, misalnya ada 2 bersaudara. Ada 2 bersaudara. Kemudian kamu anak yang kedua. Berarti itu artinya kamu anak bungsu. Oke, anak yang paling kecil. Dan kemudian Miss mau juga bilang, kalau misalnya anak-anak Miss ada yang hanya satu aja anak papa dan mamanya, hanya kamu saja, itu artinya disebut dengan anak tunggal. Anak apa? Anak tunggal. Oke, Miss Re wanna ask you, please raise your hand if you, kalau anak-anak Miss ada yang anak tunggal di keluarganya. Coba tunjuk tangan. Hanya satu anak papa dan mamanya. Oh, Hagai. And then who else? Joya. Oke. And then who else? Siapa lagi? Only that? Iya, berarti tadi Hagai nggak perlu baca anak sulung atau anak bungsu. Hagai bilang berarti anak tunggal. Seperti itu. Oke, now Miss Renata mau tanya lagi. Siapa di sini anak sulung? Anak sulung, anak yang paling besar. Siapa di sini anak yang paling besar? Same with like Miss Renata. Oh, Naomi, Frederico, Anugrah, Evander, Jeremia. So many. Siapa lagi? Adriel, Stephen, Justin, Rafa. Oh, so many. Banyak juga ya. Sekarang, anak bungsu. Anak bungsu, anak yang paling kecil. Please raise your hand. Oh, Beth. Beth, Lovely, Faye. Who else? Beth, Lovely. Oh, Daryl, Jocelyn. Jocelyn, Faye. Siapa lagi? Siapa lagi? Kimora? Kimora? Oh, anak tengah ya, anak kedua. Yes, right, Kimora? Yes, Miss. Oh iya, jadi kalau misalnya ada lagi, misalnya di sini anak Miss ada yang anak tengah, anak kedua, itu boleh ditulis juga ya, anak kedua. Tapi kalau misalnya ada 4 bersaudara, kemudian anak ketiga, tulis aja anak ketiga. Seperti itu. Elzira anak keberapa? Pertama, Miss. Jadi disebut anak apa? Paling besar. Anak paling besar tadi kita bilang apa? Dinamakan apa? Anak tunggal, anak bungsu, atau anak sulung? Elvira nggak fokus. Iya, kalau anak paling besar disebut anak sulung. Anak paling kecil anak bungsu. Anak yang sendiri saja di keluarganya berarti anak tunggal. Tapi kalau anak kedua, ketiga, itu boleh ditulis juga. Oke, thank you. Reynard anak keberapa, Reynard? 1. Anak yang ke-1 disebut anak apa namanya? Sulung atau pertama? Iya, anak sulung. Jangan lupa ya, anak sulung. Oke, sekarang say together, answer together. Jawab Miss-nya. Anak pertama disebut anak bungsu.
Oke, tadi waktu Miss bilang seperti ini, anak pertama disebut anak bung, ada yang jawab su, nggak fokus ya, not fokus. Padahal Miss sedang menjebak. Ya, harusnya anak pertama itu disebut anak sulung, tapi tadi ada yang jawab bung su. Oke, now kids we want to write. Kita mau tulis ya, karena ada yang sebagian murid tidak mau sebut nama orang tuanya. Jadi tulis di bukunya ya. Tulis di bukunya. Mulai dari hai teman-teman. Start from that text ya. From that word. Dari kata-kata hai. Di bawah tanggal. Under the date just now. Di bawah tanggal yang tadi. You can see your book open page 72. Buka halaman 72. So I can know. Jadi Miss bisa tahu anak-anak Miss ini anak yang keberapa di keluarganya. Jangan tulis keduanya ya. Jangan tulis anak sulung dan anak bungsu. Pilih kamu anak sulung atau anak bungsu atau anak tunggal atau anak kedua, ketiga. Okay, please write. Faye, right now. Beth, what are you doing, Beth? Are you okay, Beth? Tulis di textbook, Miss. No, on your notebook. Write on your notebook. Tulis di buku catatannya. Tadi kan sudah tulis tanggal di catatannya. Yes, right, Beth. Yes, Miss. Okay, just write. Hai teman-teman. Selamat siangnya, you can change ya. Bisa diganti selamat pagi, because still morning, karena masih pagi. Hai teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Adriel finish? Sudah tulis Adriel? Stephen already bang? Belvania, please write. Federico, please focus. Ken, where are you going? Mau kemana, Ken? Kau jalan-jalan dari tadi. Hai, Ken. If finish, make thumbs up ya. Kalau sudah siap sampai bawah, kalau sudah selesai sampai bawah, say to Miss Ray. I mean, raise your hand or thumbs up from emoticon.
Faye, sit down nicely. Duduk yang bagus, Kak. Faye. Finish, Naomi. Why are you dreaming? Not yet, Miss. Oke, don't dream. Jangan melamun. Reynard, finish. No. No, okay. I think Federico already finished, right, Federico? Good morning, Ezequiel. Why you late? Sekolahnya ada Good morning, Miss. Terlambat, Ezequiel. Ezequiel, open your Bahasa Indonesia book. Ambil buku Bahasa Indonesianya. Open page 72, buka halaman 72. Seventy two, 72, Ezequiel. Reynard, sit down nicely. Duduk yang bagus, Reynard. Why you sleep? Show me. Coba tunjukkan sama Miss Reynard. Sudah nomor berapa? Sudah kalimat yang mana? Show me your book. Oke, continue. Lanjutkan, Reynard. Lanjutkan.
Okay, Anugrah has finished. Kimora tuh, Haga itu. Okay, kids listen Miss Reverse. Later continue again, nanti lanjutkan lagi. Okay, sekarang open your book page 74, 74, 74, 74. Oke, menggunakan kosakata ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri. Kids later at home after Zoom you can read this text ya. This story, baca cerita ini, halaman 74, baca cerita ini, kemudian jawab kuis halaman 75. Answer kuis page 75, 75. 75. Oke. Ini juga ditulis di buku catatan. Write also on your notebook. Jadi anak-anak Miss yang belum siap tadi halaman 72 berarti punya 2 yang harus dikerjakan. Tapi kalau sudah selesai tadi halaman 72 berarti tugasnya hanya 1, 75 saja. Oke, write on your notebook too. Kerjakan di buku catatannya juga. Oke, kids. We have finished in the Bahasa Indonesia subject. Kita sudah selesai di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kalau tidak ada waktu, tidak sempat untuk mengerjakannya sekarang, later ya, after finish all of the Zoom. Kalau sudah selesai semua Zoom sampai matematika baru dikerjakan. Because you will collect the book on Friday, karena kumpul bukunya hari Jumat. No need to take photo, no need to send foto ya, nggak perlu kirim foto, kumpul bukunya saja. Oke, kids. Thank you, students. Miss halaman berapa? Halaman 72, Ken. Oke, thank you everyone. Thank you, students. Bye-bye, kids. See you later in the side. Nah. Bye. Bye. Bye.